Halo semuanya, kembali lagi dengan Mr. Rohman. Jangan lupa ya, tagline PD kelas bahasa Inggris Mr. Rohman, Happy English Class. Kali ini kita akan membahas tentang recount text. Apa itu recount text? Sebelum Mr. Rohman menjelaskan tentang recount text, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi teks recount mulai dari struktur teks, fungsi sosial, dan fitur kebahasaan. Recount text. Learning objective. Students are able to identify recount text starting from the text, structure, social function, and language features. What is a recount text? A type of text that tells of past activities, events, or experiences, yang artinya jenis teks yang menceritakan kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lampau. Tujuan dari recount text: entertaining the person reading or listening, conveys stories or experiences interestingly. The social function. To retell the past events for the purpose of informing or entertaining the reader. Types of recount text: cerita pribadi atau personal account, menceritakan pengalaman pribadi penulis, contohnya kenangan masa kecil, kenangan liburan. Cerita imajinatif account, berisi cerita hayalan berupa kisah yang sudah terjadi, menggabungkan imajinasi dengan fakta. Pencitraan faktual recount, menceritakan atau menyajikan laporan atau berita yang sudah terjadi, contohnya laporan kehilangan, berita kriminal. Cerita sejarah, menceritakan peristiwa sejarah masa lalu, menjelaskan fakta-fakta sejarah dengan narasi. Some examples of recount text are newspaper reports, conversations, speeches, television interview, letters. Structure of recount text. First, orientation. Pembuka teks yang memberikan latar belakang yang berisi siapa, di mana, kapan, bagaimana. Second, event. Serangkaian kejadian dalam urutan kronologis, menceritakan apa yang terjadi. Third, or last, reorientation. Penutup teks yang bisa berisi penegasan atau opini penulis, mengakhiri cerita dengan kesan atau pesan. Language features. Use past tense to retell the events. Use words that shows the order of events, such as first, next, then, etc. Use descriptive words to give details about who, what, when, where, and how. This is an example of a recount text. See you next time. You can see example of orientation, events, reorientation. If you want to make a recount text, you can see this example. This is an example of telling about the first camping trip. If you want to read, you can pause the video.